Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de GreedFall. Y teníamos un montón de... ¿qué tal la pausa? Un montón de misiones que hacer. Se nos están acumulando la faena. A ver, ¿por dónde salimos? Vale. Tenemos que ir a hablar con el jefe de las caravanas, me parece. Así llegamos a ello. Pues está avanzado. Vale, ya llegamos. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? Ahora sobre los ataques de los Donia Governor Burren has asked me to help you fight against the caravan attacks. Could you tell me precisely what's going on? For weeks we have been harassed by the savages. They're waiting for groups of soldiers or caravans to be out of sight of the outpost and attack with incredible violence. They don't just steal goods or equipment. They kill without mercy. Only one man survived their last attack. He's here in a sorry state. Do you think he could answer a few questions? Yes, but take it easy on him. I'll make sure I do, Captain. Vale, interrogar al mercader superviviente. Está por ahí a 2 metros. Y va, vamos allá. Bajo por aquí. A ver, cuéntame lo que sabes. Hello there. My name is Desardet. I'm the legate of the congregation. I was informed that your caravan was looted and that you were the sole survivor of the attack. It's true, Your Excellency. It was awful. All those deaths. The violence. We followed the recommended precautions to the letter, but it was useless. Ataque, preguntaré por los atacantes, por el que hace, vaya, circunstancias. How did the attack happen? We traveled all day. We were exhausted, and night was approaching. We knew we were not very far from the outpost, but we couldn't go any further. So we camped away from the road, trying to stay out of sight. Alas, it was in vain. That's when they struck, in the middle of the night. ¿Qué precauciones tomaste? You mentioned recommended precautions. Yes, since attacks occur often, we were given a number of precautions to avoid them. Do not travel at certain times, do not camp near the road, do not light any fires. All of it was useless. It would have been better to recruit guards to escort us. Vale, Were there atacantes. several attackers? I counted 5, maybe 6. But others were hiding in the woods. I'm sure of it. If they only had their usual stone weapons, we may have hoped to escape them. But their weapons were inflamed. I have never been so scared in my life. ¿Y qué What were you llevas? transporting? Mostly food, but also herbs and other ingredients for scientists. Did the attackers take it? Everything was a Te llevan blur. comida. I don't know if they intended to steal or destroy it. Unfortunately, my companions died while trying to protect our cargo. Are you saying that the looters started by attacking your cargo? Yes, Your Excellency. Maybe more of us would have survived if we'd all fled. Based on what you're saying, the attacks were very targeted. They must have a camp near the outpost to monitor the road. But what is their goal? Why attack all the caravans along this route? They must want to cut off the supply lines to Hikmet. We'll go to the scene of the attack. I might find something there to help track these rebels. Muy bien, pues vamos para allá. Encuentra y examina el lugar del ataque. Está por allí a 243 metros, o sea que podemos llegar. The food has been destroyed. They clearly don't need it, which means that their camp should be close by. They must have died protecting their goods. How sad. These wounds appear to be caused by stone blades, the kind of weapons that islanders use. Son salvajes que sí, evidentemente están destruyendo las líneas de suministro. Vale, ¿y ahora qué? The crates are empty. Están vacías, Their han entire destruido todo el contents have been contenido. destroyed. These goods were not meant to reach their destination. They acted quickly, methodically, and then left. But where are the bodies? Let's look around.
Vale, encuentra Methodically, and then left. Where are the bodies? Let's look around. And death to the Yalas! I can't hold on. Uf, me lo he cargado, menos mal. Ya puedes grabar ya. Ciencia de bestia, tío. Procede de cadáver de la criatura, un ingrediente que se usa en ciencia como base para la mayoría de pociones. Bilis. Resina de sangre de dragón. Wow. Bueno, esto puede ser importante, ¿eh? Bueno, importante. Interesante. Para futuras pociones. Si algún día hago pociones, coño. Me estoy cogiendo de todo, pero... Vale, aquí simplemente será un cofre, ¿no? De extracto. Me da resistencia a veneno un poquito, pero tampoco tanto. Total, que eso está por allí a 142 metros, pero por allí no podemos ir. Está por allí, con lo cual tenemos que rodear todo esto. Vale, pues media vuelta. Sí. Why was this man's body arranged like that? There's something in his pocket. Bit of poison on my blade. Let's go! Tengo dos, joder. Vamos a por el gordo. Bueno. Me queda poco para subir. Coge esto, coño. Especie de bestia. No hay más bestias, ¿no? Por ahí. Pues venga. A ver qué leches ha pasado aquí. Carta inacabada de un mercader a su familia. Querida, me temo que este viaje será el último que haga. Hemos sido muy precavidos, incluso nos hemos comido la comida fría todas las noches porque encender una fogata era demasiado peligroso. Muy bien. Y ahora sí me siento como si nos estuvieran observando y temo que nos vayan a atacar de un momento a ¡pum! Ni siquiera otro. But whoever attacked him decided to drag him here and feed him to the wild beasts. The Donde Extragao do this as a sort of scare tactic. This is a message for other merchants. De hecho, puedo subir por aquí, ¿no? No. Coño. Poison on my blade. Let's see if you can ward off this fate. Uf, casi. No, tápalo. Be careful. Oh, la puta. Control. We're close to the target. Región de escorpión. Aturdir. No está mal este, ¿eh? Sí, esto también. Vamos allá. ¿Dónde están los demás? Aquí no. Todo. Y todo. ¿Estás ahora entre? No. Falta otro. Gruchos. ¿Dónde estamos? Allí. A 60 y pico metros. Tiene que ser donde las águilas.
Joder, con el asco que me dan los pajarracos estos. Que me envenenan. Vamos a grabar. Vale. Viviris. Bueno, sube de nivel. Viviris y creo que me falta otra bestia por ahí. Vamos a sacar esto y esto y esto. Y vamos para la cueva. No sin antes subir de nivel. A ver, primero, esta de aquí. Tengo el agujón, el aguijón. Este tiene, esto cada alquimista aturdir 75, yo creo que este. Aturdir subimos 10, bajamos el coste de ataque furioso, 8 solo, y sobre todo el daño elemental. Que no sé muy bien qué es, pero igualmente pesa más. No sé qué, arma blanca de una mano, arma blanca de una mano, agilidad 1. Vale 28. Vale 47, con el precio parece que esta es mejor. Único el daño elemental. Es que tiene aturdir y daño elemental. Claro, no, me quedo con esta. Y en la B, ya lo hemos visto entonces todo. Esto de aquí, vale, este sí que sube. Resistencia elemental, resistencia a magia, el único veneno. Pero bueno, de momento, póntelo. Y el sombrero hemos dicho que esto necesita constitución 1. Y el tricornio usado, probabilidad de botín, por eso. Pierdo 8, pierdo 6. Intuición. Vamos a ponerlo. Perfecto. Pues vamos para allá. Puntos, es verdad. A ver. Vamos aquí. No. Vamos aquí. Un punto. Y otro de talento. Bueno. ¿Qué queremos? Artesanía. Te permite fabricar mejor armas y armaduras básicas. Eso está muy bien. Intuición. Lugares de recolecta son más fáciles de ver, aumenta ligeramente el número de ingredientes y objetos que se obtienen al recolectar y sacar un mar. Y esto, vigor, te permite cruzar ciertos pasajes difíciles que necesitan equilibrio. Otra capacidad máxima de munición y además te permite regenerar puntos de salud y mana ligeramente fuera de combate. Carisma, ciencia, hostia. Lo de las pociones, ¿qué me interesa? ¿Poción o artesanía? Un punto. Este. Artesanía. Eso en talentos. Y aquí, o a 2 armas o a una. A 2 manos o a una. O esto necesita un punto. Estancamiento. La de estas es que no he podido ni utilizarlo, tío. 2 puntos, necesita eso. Me voy a venir aquí, Armas blancas de 2 manos. Armas pesadas de 2 manos. Patada devastadora. Porque esta. Luego me podría por ir por aquí a rodar. Daño a armadura. Venga, va. Este. Ah, no puedo. Este lo tengo. Este, vale. Venga, avanzamos. Ya estamos llegando, ¿no? Al sitio. Ahí vamos. Cuenta los rebeldes, son 3. Está por ti. Toma, la primera, en la frente. Toma. ¡Buah! Me ha envenenado el tío. Fuera. Ya está, ¿no? Monedas de oro 2. ¿Dónde está aquí?
Vale, es un de escorpión, moneda de oro. Es como el otro. Y me falta uno. Eran tres. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde se esconde? Monedas de oro. O sea, no hemos llegado todavía. 72 metros los rebeldes. Seguimos. Seguimos para bingo. ¿Me puedes curar, tío? ¿No hay nada? ¿Ahí no hay nada? ¿No? Seguimos. $30 metros, Ahora. Ahora sí. Finally, here's the camp of the rebel natives. The standing men called themselves... Desmontar el campamento. Please, let's try and talk to them. Hay un montón, I do not want to fight with my brothers without trying to reason with them first. Intentar relacionar con ellos. Pues... no sé yo, ¿Podremos? Claro de Falin. De Falin. Hello. Don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. I am the leader of this camp, Renaikse. And whom might you be? My name is de Sade. I'm the legate of the merchant congregation. The congregation. Are those the Lugaid Blau? The yellow eyes? It's possible, yes. We live in the city south of the island. That's right. We hold no grudge against your people. Talk. I'm listening. I've come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lions only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. I'm not talking about warriors, Renaikse, but villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on Olmenawe, those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are going to release them. I see. But our merchants have no role in this. They are not warriors. So why kill them? They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted, so they died. The city of Lions is no longer to receive food or weapons. Nothing. In that case, I'm sorry to tell you that you've failed. The road is not the only way to transport goods. Many things are transported by sea. Listen, if what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances, as long as you spare our merchants. You no longer need to worry about it. That was our last attack. Bueno. Our troops are ready. And soon we will make the Lion pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Soon, the Donea Extragao will march together, and we will free our brothers. Can you guarantee that our merchants will now be able to take this road without risking their lives? I always keep to my word. The time for small attacks is over. Now is the time of war. Perfecto. I'm afraid you're heading straight into a massacre. But since you promised me that our caravans will be spared, I have fulfilled my mission. Go in peace. We should prepare ourselves. Pues genial, mira, así. Puedes estar contenta, No, no os lucha con tu gente. Informa a Gragel, el capitán del puesto avanzado. Vale, pues venga. No tenéis nada por aquí de valor, seguro. Detrás, yo creo que tenéis algo. Detrás de esto. Oh. Anda de cabrones. No tienen nada. Oros. Vamos a ver. No va a haber más ataques. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you?
I managed to trace the rebels who attacked the caravans. They will no longer be a problem. You eliminated them. No, that's not necessary. But you must know that this group is part of a much bigger army. An army that is ready to go to war against Hikmet. We have been at war with the rebels for a long time. They did not speak of skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Buran. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. Nada, hombre. I know it's not much, but I Mandar. hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. Venga, dale pasta. 150. Bueno, está bien. Ey, misión. Genial, tío. Vale, podemos volver a la principal. De hecho, vamos a volver a la principal porque la otra es la de las arenas y todo eso. Así que volvemos aquí con Constantin. Que eso es... ¿Dónde? Aquí. A Nueva Serén. Con lo cual vamos a coger la caravana. Listo aquí. Y nos vamos a ver a Constantin, el primo. ¡Primo! Greetings. My caravan goes through all the cities, and the journey is safe. So, where would you like to go? ¿Dónde quieres ir? Aquí. Viajar por 10 monedas de oro a Nueva The new Zelanda. Serene, please. Marchando. Corriendo. Hace muy lento esto, tío. Vamos a ver, Constantin. Deja de beber. Cousin! You have returned to Ahora me. está sentado. Your absence was sorely felt. We don't appear to be in top form. Are house intrigues keeping you from finding proper sleep? No, Uy, sí, qué nothing to careto. bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. I would like, if you would allow me the honor, to introduce Bishop Petrus, emissary of Ptolemy. Your Highness, may the light warm you in its holy embrace. Succedo. Enchanted to meet you, my father. I've come here to present respects from Ptolemy and best wishes from the Mother Cardinal. She has my most sincere thanks. But before speaking further, I would like to discuss matters with my cousin, if you would be so kind. Puedes informar de los encuentros con los gobernadores. I've been to the neighboring cities as you asked of me. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be a result of a curse. A curse cast by a demon, an evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my son. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they're unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Ptolemy hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Ptolemy and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on his investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my son. Thank you. Have no fear, Constantine.
I will take care of all matters at hand. Anything else? Preguntar sobre sus padres, su nuevo papel como gobernador y los aliados de la congregación. Any Sus news of your padres. parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my Mira, ya absence. podemos hablar con Kurt. Genial, pues vámonos. I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Look out for yourself. Pues vámonos. Vámonos a ver si encontramos a esos... equipo ese de investigación. Se ha perdido. Vale. Culto demoníaco. Ver aldea que indicó Petrus. Eruditos de la expedición. Encuentra el campamento de la expedición de los eruditos. Eso es lo que tenemos que hacer. Culto demoníaco. Yo... voy a coger esta, Encontrar la aldea. Y luego... bueno, y tengo que hacerme con Kurt. Por lo cual vamos a ver dónde tengo que ir. Sacar el Babamundi, ¿no? Por aquí. Por aquí. Vale, pues... allá. Nos hemos librado. Es que esos son duros, hombre. Ya los mataremos. Más adelante. Vamos para adelante. Avanzando. Over there. Oh. Tents. This must be the expedition's camp. A camp here, in the open wind. It was definitely set up by scholars. Signs of combat. They were attacked. By the look of the tents and the campfire, it dates back several days. It seems they were taken prisoner. Oh, I don't see any bodies. This looks like scientific equipment. This must be the Lost Expedition's campsite. No weapon leaves this sort of marking. Perhaps they were wielding magic. Magic is the miracle of the enlightened. This bears resemblance with the sorcery of the natives. Not surprising. But not enough to help us locate precisely where the scholars are now. I agree. This is the consequence of the tragic and disgusting practices of the bridge. Every native in their territory has revolted. We cannot know which particular clan is guilty. Seguimos buscando. Vamos a ir ahora. Ahí. Nota del líder de la expedición. Esta raíz ocular tiene una textura densa y firme. El olor que desprende es fuerte y vigoroso. He observado que varios animales la consumían sin sufrir ningún efecto visible, por lo que seguramente sea comestible. Una destilación en el laboratorio debería decirnos más. Afra ha decidido alejar más su tienda. Dice que nuestros constantes cacareos la distraen. Esta joven tiene talento, pero entiendo por qué su maestro decidió despedirla. Tiene mal genio. Esta especie de pájaros está muy presente en el valle. Han demostrado ser increíblemente curiosos. Se acercan tanto que podríamos tocarlos. Los insulares no deben cazarlos, ya que si no serían más prudentes. Sin embargo, su carne es excelente. Tendrá que ver con sus creencias. Puede que esta gente ingenua los considere sagrados. This looks like the journal of a naturalist. Vale, There encuentra are el rastro de sketches of naturalista. flora and fauna. There is no doubt. We are definitely on the trail of the Lost Expedition. It seems that one of the team kept a distance from the El equipo others. prefirió mantener la distancia. Ah, vale. Let's see what we can discover. ¿Aquí o aquí? Pues vamos hacia la izquierda primero. A trail of blood. Trozo de sangre. That cannot be good. No puede ser bueno. Follow it. Yo no lo veía. Ah, resina de pino. No. Pues no es lo que buscamos. Ahí vamos bien. Ah, pobre. Murió. A corpse. The clothes cannot be mistaken. It is a scholar of the Bridge Alliance. From the looks of him, I would say he's been dead for days, as we already thought. This isn't the woman whose journal we found. There is still a chance that she remains alive. This man was unarmed. And from the position of his body,
I would say he was fleeing. It is not honor that motivates them. Maybe it was vengeance. I'll search the body. We might find something to help us understand. Quitas que voy a mirar el cuerpo. Ah, no, está aquí atrás, perdón. Llave de cofre de viaje. Muy bien. ¿Y con esto qué? Encuentra el rastro del naturalista. Ya lo tengo. Ah, espérate. Esto ya es los vicios de la madre cardenal. Vuelvo a hablar con Petrus de su idea. Vale, eso ya lo haremos. Y entonces, ¿qué? Ah, mira, volvemos aquí. Encuentra el rastro del naturalista. Vale. Hacia la izquierda. Por aquí. Here is the isolated camp mentioned in the journal. Everything is in order, but the inhabitants are no longer there. Its position would have allowed them to escape the attack. Isolated. Vale, cofre. Discreet. Perfect visibility. Great choice. Tu habilidad no es lo a usar, coño. Diario de una tal Afra. Joderlo todo. Vamos allá. Hemos montado un pequeño campamento en la hondonada del valle que deseábamos estudiar. La flora de estos lugares es increíblemente exuberante. Esta isla es el único lugar donde se pueden encontrar tantas especies diferentes unas junto a otras. Con tantas variedades estamos destinados a encontrar un antídoto para la malicor. Esta planta, con su fluorescencia azul y sus hojas dentadas, es distinta a cualquier planta que haya visto antes. Tendré que llevar a cabo algunos experimentos para determinar si contiene esencias activas. Es una pena que no podamos interactuar con los insulares. Deben de saber las propiedades de todas estas plantas, pero ya nos han advertido los soldados. Nos han dicho que no deberíamos fiarnos de los insulares. Al parecer en esta región son muy agresivos. Nuestra llegada al valle no ha pasado desapercibida. Siento como si nos estuvieran observando. Los insulares, seguramente. Espero que entiendan que no estamos aquí para luchar, sino tan solo para catalogar la flora. La sensación de estar siendo observada se está volviendo más amenazante. Se encuentran muy cerca, puedo sentirlo. Me temo que deberíamos esperarnos un ataque. Tenemos tan pocas armas y mis compañeros apenas son capaces de defenderse. Estoy segura de que nos están observando desde la ciénaga. Seguramente es desde donde vendrán si nos atacan. He intentado advertir a mis compañeros, decirles que sean más discretos, pero se niegan a escucharme. Puedo bajar, continuar. ¿Vale? Entonces en las ciénagas, vale. That of a woman from the expedition, a certain Afra. She speaks of their research and relates here that she felt watched. She feared an attack was brewing. I believe she was right. The writing stops mid-sentence. A woman with sharp eyes. They might have saved her life. We must follow the tracks of the attack. They will certainly lead us to our party of intrepid scientists. She may be part of the Alliance, but I can't help feeling bad about what happened to this woman. According to what she wrote, her attackers must have come from the swamp. We should follow their tracks. Pues venga. Hacia allí, sí, no. Buah, tengo que rodear todo esto. O tiro por aquí. O entiendo que si tiro por aquí podré llegar. Está claro que recto no es. A ver, ¿esto qué? No sé, voy a arriesgar por aquí, por la izquierda. ¿No? Ah, Virgen Santa. Entiendo que por aquí, ¿no? Bueno, tengo que ir para allá. No sé si estoy tirando bien o no. Entiendo que sí. Resina. Vaya, me da el ataque de tos. Más resina.
Epa. Tira para allá. ¿Qué es? Es como una luz, ¿verdad? Vamos a hacer la ciénaga. Vamos bien, ¿no? Epa. Sí. Epa. Look, those are islanders. They might be from the clan that attacked the Bridger camp. Let's get closer. We won't let you take us. We will not kneel down without a fight. Intenta razonar. Wait. 50%, We have no desire to fight you. We only want to find the 50% lion es suficiente, sages. ¿no? They are not warriors, but their chief is ready to send an army of warriors to liberate them. If you help us bring them back, you will save your tribe from a costly battle in lives. You will get nothing from us, Fracaso, tío. Me Renaise. cago en la puta. We are ready to return to the Pues earth. venga. In that case, A luchar. May the enlightened Tira de protect aquí, you in hombre. this battle. ¿Dónde estás? Spare our lives, mira. Renaise. We will Genial. help you. where have you locked up the scholars? In the old Ahora no ruins, quiero, ahora where quiero we luchar. have also made our camp, north of the valley. But if you want to stop a fight against our people, you should avoid the main entrance also. Very well. You may leave. La reputación menos uno, que faltaba. Vale, consigue información. Pues hará que encuentra el terrorista en las ciénagas. ¿Sí es lo que estoy haciendo? Llega a la aldea, ¿por qué? Aquí, tío, encuentra el terrorista en las ciénagas. Consigue información sobre los rastreadores insulares. Vale. Esto es aquí. Llega a la aldea de... No. Aquí, encuentra a 18 metros a la terrorista. La misión de repente. ¿Cómo la hostia? Epa, ahí viene. I'm not here to kill you. Tell me then, what is your intended purpose? We were sent to look for you. Apologies, but allow me to express my doubts. Well, after this Con little calma. swim, you could always try to pull the trigger. Who sent you to find me? Well, we were not looking for you in particular, but the entire expedition. It was Governor Burham who asked us to find you. He's worried about you. You haven't been reported. You should have said that straight away. I must admit, I was hoping for a rescue. Of a different nature. Do you have a name? Desarde. I'm from the congregation. The new governor's cousin. Who wears an islander face. I've heard stories about you. And them? Bishop Petrus, if our young friend hadn't insisted on coming here, I would have gladly let you rot in this marsh. Behold the charity of the enlightened, huh? Kurt. Simply Kurt. I protect our excellencies back. And if one of your violent fits overcomes you, rescue party or not, I will kill you. This is a rather odd group. I am Afra, a scholar from the Bridge Alliance. It is rather rare to find me rolling in the marshes. I study the fauna and flora of this isle. I should imagine you have many questions. Pues sí. Sobre el ataque, preguntarle qué ha hecho desde entonces sobre sus investigaciones. We saw the site where you were attacked. What exactly happened?
We were taken by surprise. One moment everything was calm, and the next a war party of natives fell upon us. I had an uneasy feeling and kept myself apart, but when I heard my fellow scholars' shouts, I rushed over. Most of my companions are incapable of defending themselves, and we didn't have guards to protect us. One of them tried to flee, but they brought him down. We decided to give ourselves up to avoid a massacre. What has happened since the attack? How long have you been in these marshes? We were taken prisoner and were brought to a village nearby. I was able to escape while the others were taken to a house that they use as a prison. I wanted to join the Bridge Alliance frontier post not far from here, but I wasn't able. So I doubled back to keep watch of the village from a distance. I have been hoping to find a way to free my companions, without any success so far. Have you made progress in your search for a cure? We were studying some quite remarkable plants when we were attacked. The region is rife in unknown and novel species. Some seem incredibly promising. The local shamans know all these plants and they use them in their remedies. If only we had been able to converse with them rather than getting ourselves captured. Could you lead us to the village where your colleagues are being held prisoner? Certainly. We are, oh, so very close. And I fully intend to participate in this rescue. I'm not one to sit around and twiddle thumbs. Campamentos solares, no, ya. A ver, hostias, ¿no? ¿Cuándo llegamos? Llega mucho. Punto de subir de nivel. This is where the natives took your colleagues? Yes, it is here. These ruins are being used as a camp by the native raiders. There are so many of them. Better to remain discreet. I have spied on the camp and discovered where my colleagues are being held. They are being kept in the old walls of the main ruin. Vaya, ayuda a liberar a los miembros de su expedición. Muy bien, ¿y dónde está eso? Por aquí. O sea que tiraremos por ahí. Hacia la derecha. I would rather avoid unwarranted deaths. We should wait until nightfall and look around the camp to Misión find de a more campamento para discreet way encontrar to una get entrada más inside. discreta. Vale. Bueno, es de noche. De hecho es que es de noche. metros y tenemos aquí a los warjos estos. Con esto subo de nivel, ¿eh? Somos 4, tío. Así que centrémonos un poco, ¿eh?
Vamos a por este. No. Es que he centrado. Venga. Lárgate, coño. Lárgate, te estoy diciendo. No tengo, joder, no tengo poción. Oh, menos mal. Vale, menos mal. No puedo desbloquear. Oh, qué lástima. Los restantes. Ay. Está entré. Oh, lárgate, lárgate. Que viene el loco este. Lárgate. Hombre, me lo he esquivado, tío. Normal. Sobrevivió todo esto. ¿Está? Bueno. Que conste que me he cargado al fuerte solito, ¿eh? Muy bien. Pues vamos a subir de nivel. Aquí. Habilidades, un punto. Pues vamos a ver si conseguimos este ya. Este. ¿Tiene que ser este? Este lo tengo. Este. Aquí. Perfecto. Y en atributos tenemos constitución. Mira, me podría poner el casco. Que fuerza, agilidad, poder mental, voluntad, aumenta los puntos de maná máximos y todo. Precisión nivel 1. De todas las armas de fuego y mezclas alquímicas. No, voy a darle a constitución. Eso para voltar armaduras más pesadas. Genial. Venga, coño. Muy bien, entonces seguimos por ahí. Este quiere hablar conmigo. ¿Hablar con Petrus? No. Hola. La tía la que quiere hablar conmigo, mírala. No puedo. Bueno, vamos. Por aquí. ¿Estamos bien? Sí y no. Tendría que meterme por la derecha. Este es el campamento. A no ser que este tenga que entrar por ahí. Exacto. Vamos a entrar por ahí. Es como la entrada principal. Oh. Toma. Y toma. Un garrote, ha salido ahí. Técnica de rastreador. Al aturdir es casi que a dos manos, ¿no? Arma pesada a una mano. A ver, si comparo con este. Garrote, garrote, garrote. Aquí, 36, 60 y 13. Pues casi que este, ¿eh? Sí, gano 28. Daño armadura, pierdo un poco, pero mira, el aturdir, generación de furia y daño elemental.
Ya había algo más. Había algo más, así la túnica de rastreador. Resistencia a veneno, mira. No está nada mal. Pantalones de... ¿Pantalones? Tiene pinta de botas esto. 34 de botas con talón y pantalones de rastreador. Pues... pierde un poco de armadura, pero resistencia elemental, mágica y a veneno. Oh, perfecto. Pues seguimos. Por aquí. I fled as they were about to lock my companions inside a Vamos a cell. dejar a los compañeros de la celda. Vamos a We're necesitar going una to need a llave. key. The prison guards will La certainly llave. have the key. ¿Puedo hablar contigo? No puedo hablar contigo. Paras de hablarme, pero no, por aquí no es. Perdón, lo quiebro. No. Aquí. Va a haber un combate. Ahí estamos. ¿Dónde? Aquí. Vente, vente. Aquí. Toma. Toma, toma, y toma, y toma. Esto está siendo fácil, de momento. Digamos. Por ahora, ¿dónde vamos? Estamos aquí, totalmente detrás. Por allá. ¿Por dónde? Tengo que rodear por la derecha, aunque aquí es campamento de Hidensen y ayuda a Afra. Mazmorra de Hidensen. Ah, vamos a entrar un momento, ¿no? Vamos a necesitar una llave, dicho. Abrir no puedo. Genial. Por aquí tampoco. Aquí no es una puerta. Moneda, munición, no hay llave, túnica de rastreador, nada. Vale, tenemos que rodear un poquito más. Por aquí. ¿Ese? Vamos a por ellos, ¿no? Toma y toma. Joder, sin armadura, tío. Estoy a punto de llegar al máximo de inventario que puedo llevar, por peso, 187 de 200. A ver, y este faltaría... Aquí no hay nada. Vale, pues vamos aquí a la izquierda. Mirar primero aquí, ¿no? Hemos mirado aquí, Un segundo, chicos. Aquí no se puede ver. Amé. Llave de la celda, tío. Casi nada. Vamos a ver por aquí. Sí. Sí, no, sí, no. Por aquí, sí. Pues mira. Pero aquí había un tío antes. Vamos a por él primero. Damos unos puntos de experiencia. Porque parecen fáciles estos tíos. ¿Dónde está? ¿Estaba por aquí? Bueno. Pues nada. Vaya. ¡Ey! ¡Uy! ¿De dónde has salido tú? ¿De dónde? 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 ¿De dónde?
fuerza. 210, ya llevo demasiado. Vamos allá. Entonces, esto de aquí. Colgante pequeño de inquisidor. Peso 1, tampoco es que pese demasiado. Perdón. Esto de aquí. Túnica de luchador. Ah, mi resistencia a veneno, pero pierdo 12 y 5. Forzar cerraduras. Y túnica de rastreador. También pierdo. De la guardia. Pues túnica de luchador, yo creo, Pierdo 12, pero gano resistencia a veneno. Ahora mismo no sé si es eso lo que más necesito. Pesa 12, tío, por eso. Tengo... ¿Dónde está el peso? Aquí 310. Tengo que quitarme de 10. A ver. Garrote. Aguja de piedra. Hostia, 96. Porque esta me la están comparando, supongo que con la de 2 manos, ¿no? Con la pesada, que diga. Aguja de piedra aquí. Mira, gano esto, pierdo coste de ataque furioso y sobre todo daño elemental. Pues no sé qué decirte. Peso solo 4. Bueno, esta es maza oxidada, esto lo podríamos reciclar. Me da cuero, me da hierro, perfecto. Tengo 200 de 200. Aún así, esto de aquí podemos reciclar también. Perfecto, perfecto. 191, pues venga. Ya podemos avanzar. ¿Cómo que no? 191 de 200. Ah, no, eso rojo es porque estoy a punto de morir. ¿Cuántos tengo, tío? De poción. Las pociones son aquí. No, colmillo afilado, esto no es. Antídoto, poción. No. Tengo la llave. Poción. Poción de furia, poción de sueño, pero poción de cura, de salud. Solo tengo uno, Solo tengo uno. De hecho, lo veo aquí. No, ¿dónde lo vi? Aquí. No sé. Vamos allá. Vamos a grabar. Sí. Vale. Y usar la llave. Afra, Amigo. is that you? Come quickly. We don't have much time. Thank you for your help. Do not thank me yet. We are still in a shitload of danger. Vale, escolta los sorditos de forma segura. Pues vamos para allá. Por aquí, por donde hemos venido, ¿no? ¿Y a dónde los tengo que llevar, si se puede saber? De momento ahí. Vale. Forma segura. Aquí. Vale. Pues salir del poblado y rodear. Y me voy a encontrar con todo, ¿no? Todo lo gordo. Por aquí no se ve nada. Para darnos prisa. Encenderé. Como no se cargaba antes, a lo mejor hasta tengo suerte. Aquí me dejo algo. ¿No? Es decir que no. No. ¡Ah! Coño. ¿Viste? ¿Estos venían conmigo? Bueno, vale. Derecho casi que para atrás, porque si por aquí no se puede salir, yo creo que ya tiramos para atrás, exacto. Tiramos un poquito para atrás.
Venid por aquí, chicos, que ya nos vamos. Now, we must find a way to get out of this valley without putting my companions in danger. Vale, son compañeros tuyos, yo que sabía. Ay, me he equivocado, tío. Trocared, mercy. You have defeated us. Spare us our lives. If you spare them, they will only hunt us down until we are all dead. No, you have our word. We have been bested. We will let you move on in peace. How can we trust you? You attacked our camp when we were not even armed. They are savages. They had us caged like beasts. We only sought to learn where you have caged our people. Are you really going to massacre these helpless men to answer the demands of those mischievous scientists? ¿Ahora qué? Very well. Perdonarlos. Leave. And I hope you keep your word. Thank you, Honor Manawi. I have spoken, and I will honor my words. Qua awalam seg. La reputación que perdí, la he ganado. Seguimos. Voy a coger esto. Y vamos al campamento que es este. We are no longer in danger. Thank you for your help, Desade. I must admit, the reasons for my being here are not entirely selfless. Your research to find a remedy against the Malachor could save many lives in our cities as well. You speak like a true man of science. Cut to the point. Then you'll be thrilled. Your heroic efforts to save us from those savages could help. We've made a discovery. Is that right? In that case, we need to speak with Governor Burham immediately. Very well. I'll accompany you. Let's be off. Let's be off. Sir Desade, and our expedition. I thank you sincerely for having brought them back, Excellence. You are a providential man. Please, sir. It was you who convinced me and my cousin of the capital importance of their research. Research that has borne fruit, Your Excellency. Truly? This is excellent news. You have found a plant with sufficient properties? Not exactly. Know that during our captivity, an island woman visited the camp. The natives called her Tiena Hac Cadactus and treated her with utmost reverence. I heard them talk about a remedy, a universal remedy it seemed, that she had concocted. Incredible. To think that what we have been searching for all these years could have been created by a savage. We must converse with this woman, and in haste. We would be happy to assist in this matter, Governor, but I fear we would not be particularly well received. If obtaining a remedy for the Malachor is at stake, I would be happy to take charge of the matter. I would like to accompany you if the Governor gives me leave. I will not miss an occasion to meet the woman who elaborated such an important panacea. Accorded. It is only right that one of our own participate on the expedition that will restore health to our continent. Very well. We shall do all in our power to find that woman. Bueno, pues nada, no sé, Alfa, a ver qué tal. Precisión, fuerza, constitución, vale, armas, rifles, acción de inicio de combate, granada elemental, disparo de... Muy bien. Pues vamos a quitar al Petrus este. No estaba mal el Petrus. Incluso el Kur. No, Kur vamos a dejarlo. Primo, tío, de la familia. Muy bien. Alianza del puente, revolución +2. Pues nada, seguiremos con esa misión, pero ya en otro episodio.
Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.